गुड मॉर्निंग एवरीवन मु ज्योति मो चैनल एही वीडियो रे आपण माननकु स्वागत। बड़ मानकु मोर नमस्कार, सान मानकु मोर बहुत सारा आशीर्वाद सहित बहुत भल पाइबा। आ फ्रेंड आपण मानकु मोर गोटे अनुरोध, मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु और मो वीडियो को पूरा एंड पर्यंत देखंतु। मते आपण मानकर बहुत सपोर्ट दरकार, जेहेतु मु गोटे नुआ क्रिएटर तेणु मते आपण मानकर बहुत सपोर्ट दरकार। तेणु प्लीज मो चैनल को आपण माने सब्सक्राइब करंतु। एना सखाळर प्राय 9:30 रु 10:30 समय, तेणुकरी मु चूल्ही रे भात बसैछि। फ्रेंड आमर तो मयूरभंज घर ना, तेणुकर किछि काठर किछि अभाव नहीं, तेणुकरी आम काठ चूल्ही रे ही भात बसे। आउ ए सब परिवा काटिछि, परिवा भितरे पपेया अछि, आउ लाउ आउ मूला सब गोटे मिक्स परिवा बुट डाली सहित टिके संतुला टाइप रो हबो। आउ एठी देखंतु ए हळदी डबारे सरी जाइथिला। आउ ये आम घर हळदी, आउ हळदी आम चाष हुए, जेतिकी चाष हुए वर्ष सारा आमर हो जाए। आ आमे निजे सब ये हळदी प्रिपेयर करू, ए गुंड भी निजे घरे प्रिपेयर करू। आउ तेणुकरी आमर किछि हळदी पूरा ओरिजिनल हळदी था। तापरे एठू ए लूण देली, आउ लूण देकी एटा सब सिजिबाकू देबी। आउ आमर तो बड़ फैमिली आपण माने जानि छन, तेणुकरी सब आमर बड़ बड़ बर्तन सब कोरेई डेक्ची ठू आरंभ करी सब बड़ बड़ बर्तन आम घरे। आउ समस्ते एबे तो जे जहा प्लेस को पळेले, कने फंक्शन पई आम जो घरे जो फंक्शन हैला, तेणुकरी समस्ते आस्थिले। आउ एठी आपण देखुचंती मु तेल दउची, बेसी पानी हे जाइची प्रेशर कुकर रे, सेति पई एठी मु तेल पकई देली, नले से सिटी आडू सब भुर भुर हेकी बाहरी आसीबो। एठी भात हो जाइची, आउ भात भी मु गड़ई दउची। एठी भात गड़ेला बेले से भात गुड़िक सब तलकू टिके खसी आसतिला। आउ तेणुकरी मु से टिके ताकू ऊपर को उठे दउची। आउ तले जो गड़ी सारा पर किछि पानी से तले रही जाई थाए, आ सेति पई से चुल्ही ऊपर को अल्प पाका हाफ मिनिट रकम चुल्ही ऊपर रखी देबी। आ जा फल से पानी सब ड्राई जिवो। और ड्राई हो सारा पर मु से सब ताकू सब रखी देली। तापरे एठी सब परिवा कटा चलची। आ परिवा भितरे अछि बंधा कोबी, फूलकोबी, सब बैगण आलू सब मिसिक सब परिवा काटुची। आउ तापरे एठी देखंतु एठी सब तापाई मसला प्रिपेयर, मसला रे अछि प्याज, अदा, रसुण, टमाटो सब ए मसला सब प्रिपेयर करचा। ताकू सब क्रश करबी। आ काटी सारला परे मु पनखी को पूरा भल भाबरे धुई दउची, काहेकि सब सुखी जीवो। आ पनखी रे सब लागी जीवो, जा फल पनखी अपरिष्कार लागिवो, निचकू भी गुटे भल लागिवोनी। तापरे सब चुपा सब को ए सब गाई पई सब सिजा पई दउची। से परिवा धुआ पानी भी रखिथिली, से गाई पई सब सिजा होची। आ आम घरे गाई अछि, आ छुआ माने भी क्षीर पियंती। आ तापरे एठी सब से मसला सब प्रिपेयर करची, कसुची। आगुरु मु कोबिया को टिके भाजी देइथिली, ता टिके रस स्मेलटा जीवा लागि टिके भाजी देइथिली। आ ए तेल बेसी हे गला, आ सेति पई तेल टिके कमी दउची। आ आम घरे तो टिके पेशेंट संख्या बेसी अछंती, जेतु बापा माँ भी बयस तांकर भी हे गलानी। आ एपटे हस्बैंड कर भी डायबिटीज, आ तांकर टिके डाइजेशन भी बापा माँ भी जेतु बयस हो गलानी, तेणु तांकर डाइजेशन भी से ठीक से करि होई पारनी तांकर। आ सब टिके मसला भी आम टिके अल्प पड़थाय सब तरकारी। तापरे एठी सब जीरा पकाउची। ए जीरा टिके माने फुटी गला परे सब मसला देकी सब को मु एठी कसी देबी। तापरे एठी जे प्याज पकई देली, तापरे एठी टमाटो किछि लूण टिके प्याज परे मु टमाटो देली, काहेकि ना ए सब माने छेचा मसला देबी तो छेचा टिके पानी नथिबो, लागी जीवो, टिके स्मेल हो पुडा पुडा। से बेन टमाटो दे साला पर टमाटो जो मॉइस्चरटा से मसला संगरे पूरा लागी जीवो, तेणु करी मु आगे टमाटो पकई दिए। तापरे एठी क्रश मसला देली, ए क्रश मसला देकी से मसला को सब एठी मु कसी चालली। तापरे पुणी टिके पानी दे देली, कारण लागी जिबार भय थिला।
ଆଉ ଅଳ୍ପ ତେଲ ମସଲାରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତେଲରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଗରୁ ତ କୋବି ଭଜା ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ମାନେ ବେଶୀ ଆଉ କଷୁନି, ଅଳ୍ପ କଷିକି ତାକୁ ମୁଁ କଭର୍ କରିଦେବି। ତାପରେ ଏଇ କଭର୍ କରିଦେଇ ସାରିକି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଏଠି ମା ମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଶାଶୁ ମା। ଆଉ ଏଠି ସେ ଆମ ଧାନ ସିଝା ଏଟା ଚୁଲି, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଚୁଲି, ତାକୁ ଲିପା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏତେ ସେ ମାଟିରେ ଲିପାଲିପି ମୁଁ ଏସବୁ ଏତେ ଭଲସେ କରିପାରେନି, କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲସେ ମୋର ପ୍ଲେନ୍ ହେଇପାରେନି। ତେଣୁ ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲିପି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଚାଉଳର ସବୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେବ ଏବେ, କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ଧାନ ପାଚିଗଲାଣି, ସବୁ ଧାନ ସବୁ ଘରକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘର, ଆଉ ତଳଟା ହେଉଛି ଆମେ ରହୁ ତଳ, ଆଉ ଉପର ମହଲାରେ ସବୁ ପାରାମାନେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କ୍ୟାମେରା ନେଲି ପାରା ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲେ ସେମିତି ପାରା। ଆଉ ଏ ଉପର ଝରକା ଖୋଲା ଅଛି, ସେଇଠି ପୁଅ ବସିକି ସେଇଠି ତାର କ୍ଲାସ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ କରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୁଁ କରେଇ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ମସଲା ସବୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା କରେଇରେ। ପୁଣି କରେଇ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମୁଁ ଆଉଥରେ ତାକୁ ଏ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆଉଥରେ କଭର୍ କରିଦେଲି। ଆଉ କଭର୍ କରିଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ପୁଣି ଏଠି ସେ ଲାଉ ଯେଉଁ ତରକାରୀ କରିଥିଲି ବୁଟ ଡାଲି ସହିତ, ତାକୁ ପୁଣି ସେ ଫୁଟଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଛୁଙ୍କିଦେବି, ମାନେ ଫୁଟଣ ଆଉ ପିଆଜ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଆଜ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ପିଆଜ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପିଆଜ ଲାଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ କ୍ରସ୍ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଟିକେ କ୍ରସ୍ ମସଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି। ତଥାପି ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଇଏ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପୁଣି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ କଲର୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଡାଲମାକୁ ସବୁ ପକାଇଦେଲି ଏଠି। ଆଉ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ କଭର୍ କରିଦେବି। ଆଉ ନହେଲେ ତାର ସବୁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭରଟା ସେଇଟା ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ଆମକୁ କହିଦେଇଛି, ଆମ ରୋଷେଇ ଏଠି ମାଟି ଘରେ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଚୁଲି ଅଛି, ଆଉ ବେଡ଼ରୁମ୍ ହେଉଛି ସେପଟ ଘରଟା। ଆଉ এই যে ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ମୁଁ ବାଡ଼ି ଆସିଛି। ବାପ ପୁଅ ମିଶିକି ବାଡ଼ିକୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ପୁରା ହାଣୁଛନ୍ତି ମାଟି। ଆଉ ପୁଅ ଯେଉଁ ଗାଜର ସବୁ ଚାରା ଦେଇଥିଲା, ସବୁ ଗାଜର ଚାରା ବାହାରିଲେ, ଆଉ ସେଆକୁ ସବୁ ସେ ତାପରେ ସବୁ କ୍ୟାରି କରିକି ସବୁ ସେ ଲଗେଇବ। ତେଣୁ ସବୁ ସେ କ୍ୟାରି କରିଛି। ଆଉ ବାପକୁ ସବୁ ମିଶିକି ସବୁ ବାଡ଼ିକୁ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଏଇଟା ହରଡ଼ ଗଛ, ଆଉ ଏଇଟା ଲାଉ ଚେରଟା। ଆଉ ଲାଉ ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ହାଣିକି ଖୁସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ ପୁଅ ତାର ଗୋବର ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ପାଣି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାପ ପୁଅ ମିଶିକି ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ପାଣି ଦେବି ଏବେ, ସବୁ କହିଦେଲେ ମୋ କାମ ହେଉଛି ନା ପାଣି ଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସେ ଗାଜର ସବୁ ଚାରା ଦେଇଥିଲା ପୁଅ, ସବୁ ତା ପାଣି ସବୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଛି ସେ ଚାରା ଉପରେ। ତାପରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜାମୁକୋଳି ଗଛ। ଏଇ ହରଡ଼ ଗଛ ବି ଢେର ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ତା ଉପରେ ଖରା ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଇ ପୁଅ, ଏ ସାନ ପୁଅ କହିଲାଣି ମୁଁ ପୁରା ଥକିଗଲି, ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ଆଉ ସେ ସ୍ପ୍ରେ ଧରିଛି, ସେ ସବୁ ଗଛ ମୂଳେ ସବୁ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାର୍ବାଲର ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫଙ୍ଗସ୍ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏବେ କହିଲା ମୁଁ ଏବେ ଦୋକାନ ଯାଉଛି, ଆଉ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଜ୍ କି କୁରକୁରେ ଆଣିବି। ତେଣୁକରି ସେ ଦୋକାନ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାଇକ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବାଇକ୍। ତାପରେ ପାଇପ୍କୁ ସବୁ ମୁଁ ନେଲି, ପୁରା କଦଳୀ ଗଛ ପାଖକୁ ସବୁ ପାଇପ୍ ସବୁ ନିଆ ହେଉଛି। କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଏ ଖରାରେ ପୁରା କଦଳୀ ଗଛ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ସବୁ ପାଇପ୍ ନେଇକି ଆଉ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି।
आउ हे हजबैंड कहले एबे पानी देवा होची तम ड्यूटी तेणुक मु सबू गछ मूले पानी दूची। आ ये सब हरड़ गछ ए हरड़ गछ वर्षे हो गलानी तेणु बहुत बड़ बड़ हो जाइए आ फूल भी धरी फल भी धरी देखते ये गछ मूले सब पानी दूची। ये हरड़ गचर छोट छोट पोक लगी से सीधार मुझे खसई दूची सब आउ पाइप को सब चेंज करुचु सब गछ मूल को सब आम चेंज कर दूचु पाइप को। ये देखंतु हरड़ गछ केते लंबा हो जाइए। पुओ पूरा थकी जाइए से दुकान बंद हो तेणु से फेरी आसी कहे मुझे रेस्ट नौची तापर मत भी खरार पूरा तंटी सुखी जाइला और मु पानी पीऊँगी। तापर ये पुओ ये कोदाली धरची कोदाली धरिकी से माटी हाणी चलची देखतु से ताकू भी बहुत खुशी लगुच से माटी हाणुची। तापर पुणी मु ये पाइप पुणी ये गछ मूल को आनली पुणी मु चेंज कर दूची कि एटा गोटे साइड उच्चा अच्छी आ गोटे साइड खालुआ अच्छी डाउन। तापर मुझे चारिआडे पानी ये मु दौची उच्चा पटे टिके दे दौची पानी आउ तापर ये पाइप को मु सजेदेवी सजे देकी पाइप को मु ठीक से रखीदेवी। लगी जाइए हरड़ गछ लगी जाइए और पाइप ऊपर टे प्रेसर पड़ता तेणुक मुझे ठीक सीधा करदेली तापर गछ मूल पाइप को रखीदेली। ये देखु ये येलो येलो देखा जाउची से सब ये हरड़ फूल फूल धरची आ छोट छोट कसी भी होती हरड़ कसी हो पुणी पुणी आउ गोटे गछ मूल को मु पाइप नहीं आसली। ए वीडियो जदि आपण मानकु भल लागिला फ्रेंड आपण माने लाइक करंतु आ कमेंट भी मध्य करंतु आ गोटे वीडियो रे आपन को सहित देखा हबो फ्रेंड एतिकी रे रहिली।